apo nimo nga tagalitin ay naghag sa imo og kwarta. Salamat sa imong gihatag si Guys, for today's vlog, so karon na ay nagpadala ka lula nga apo guys, ato siyang isurpisahon kung unsa iyang reaksyon nga nay nagpadala siya nga apo na mauni siya ang ngalan nga buutan nga apo ni Lola. So karon diri guys sa Mindanao, diri sa Surigao, kami ra mangguduhan ni Lola diri nagapuyo. Kay ang mga anak ni Lola ug mga apo niya didto sa laing lugar, sa Davao, na isa Leyte, na isa Luzon nagapuyo ang mga anak ni Lola ug mga apo niya. So diri sa Surigao guys, kami ra duha ang nagpuyo ni Lola diri nga ako apo ko niya nga si Papa pod tuwa po dito sa Davao nagapuyo. So nay nagpadala sa iya kay ang tighatag og suporta kang Lola diri sa amoa nga mga anak niya og apo. So diri sa kuha nagapadala og GCash. Kay diri man sila padalanan sa kuha kay kami ra man duha ni Lola diri nagapuyo. So atong surpresahon si Lola kung unsa iyang kuan kanang reaksyon nga gihatagan siya sa iyang apo nga ngumusta pud sa iya ha. So ato siyang surpresahon kung unsa iyang gikuha na reaksyon. So karon mga idol ubar ni ko sa paghatag ining kalula. La, nay naghatag sa imo kwarta apo nimo. Apo nimo nga tagalitin ay naghatag sa imo og kwarta. Unsa may imong ika-istorya o ika-istorya sa imong apo nga naghatag ani nga kwarta. Nangayo siya og GCash number sa kuha, nag-PM siya sa kuha kay mag-send daw siya og kwarta kay ihatag kuno sa imuha bisag gamay lang kuno natabang basta hatag siya sa imuha. Imong apo nga naa si Sim Kalinawan. Unsa may imong ka-istorya kang Sim Kalinawan nga naghatag sa imuha aning 500 pesos? 500 pesos naghatag sa imuha. Unsa may imong ka-istorya kang Sim Kalinawan? Sem, daghang salamat. Maghatag ka sa imong apuan. Si Pura. Unsa pa imong laing ika-istorya sa iya ha? Nga naghatag siya ani nimo tas isa po nangamusta sa imuha. Sige, istorya kung unsa pa imong ika-istorya sa Salamat sa imong gipadala. unsa pa ilain? Imong apuan. Unsa pa ilain makapalit na ko og unsa pa? Unsa may imong gusto? Kung sudan. Ug unsa pa? Og makapalit ka og gatas. Sige, palit og gatas. Adult plus or unlean. Palit yung gatas. Oh, diara ang gihatag niya sa imuha na 500. Kagabi pa niya gisin. Tapos i-cash out na ko karon. So, sige, unsa pa imong ika-istorya nga naghatag siya sa imuha? Oh, nahulog na nang tarong nga gunit. Sige. Otro og istorya kung unsa ika-istorya pa nimo nga naghatag siya. Sige, ipakita ang kwarta tas hawidi. Guniti ba ipakita? Sige, guniti. Ana, ipakita oh. Sige, otro. Daghang salamat, Sem. Sa imong Anak ni Eme. sa imong gihatag nako. Ang ikaduhang anak. Sa imong gihatag nako. Daghang salamat sa imong gihatag sa imong apuan. Si Pura. Daghang kunog salamat gaw ingon ni Lola. Kamusta lang pud sa iyang mga papa didto ug iyang mama. Kumusta sa imong Papa Eme og Bingbing? Mamay Bingbing. So, maura to. Mga idol, so maura to gaw. Salamat kuno kaayo ingon ni Lola kay dako tabang niya palit niya og sudan o panggatas niya. So, salamat gaw. God bless. Amping mo di always.